Salam alaikum. Donc bonjour. Aujourd'hui, je vous prépare la taknta à la soumoule, comme c'était promis hier. Donc hier, on avait fait la taknta à la farine. Aujourd'hui, c'est à la soumoule. Donc salam alaikum. اليوم غادي نوجدوا تقنطة. ما نطقوش مليح القاف، يعني معذرة. تقنطة بالسميد، يعني بمناسبة المولد النبوي الشريف. غادي نوري لكم لا غوسيت نتاع بكري نتاع الجدات نتاعنا كيفاش نديروها تقنطه بالسميد. Donc on va passer à la préparation. On a besoin de la semoule moyenne, donc du miel et du beurre. Du miel et du beurre. دونك غادي نحتاجو للسميد متوسط من نوع متوسط. فوالا لا سمول موين من نوع المتوسط، ونحتاجو العسل، ونحتاجو الزبدة. الزبدة تكون من نوع جيد. Donc il faut bien prendre du beurre de bonne qualité et du miel aussi. Donc et aussi on a besoin des fruits secs. دونك من بعد نحتاجو وسي المكسرات، كل واحد واش يكون عنده البندق اللوز كامل طحنوه هكذا شويه، طحنوه شويه زعما كونكاسي اللوز. اي واش كل واحد واش يكون عنده في الدار. دونك القرقاع البيستاش واش يكون عندكم في الدار، والمقادير كل واحد يدير على حسب العائله ديالو. لا درتو غرفيه كبيره بديروا غرفيه كبيره نتاع المكسرات كيف زعما هكذا باش يجي لكم الشباب. شحال ما درتو المكسرات بزاف زعما كثرتو شحال ما يجيكم مليح. دونك chacun par rapport aux mesures, chacun fait par rapport au nombre de personnes dans pour sa famille. Donc si vous prenez un grand bol comme ça de la semoule moyenne, mettez un bol presque rempli aussi des fruits secs concassés. Vous pouvez mélanger tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à la maison, des amandes, des noix. Les noix, vous pouvez les laisser à la fin, vraiment, pour pas avoir un goût un petit peu amer. Donc, donc les amandes, les noix, les cacahuètes, tout ce que vous avez. Vous pouvez faire seulement avec des cacahuètes ou des amandes. Chacun fait à son goût, en fait. Donc, et ses moyens surtout aussi. Donc voilà, vous mélangez tout. Donc vous les faites griller les fruits secs et vous les concassez. Donc comme ça, il ne faut pas que ça soit trop fin, comme ça. Et laissez-les à la fin. On va commencer à faire griller la semoule. Donc prenez une bonne poêle comme ça, lourde. Donc celle que vous avez à la maison, bien sûr. Et faites griller la semoule. Donc voilà, faites-la dorée et pas trop dorée par contre, de couleur miel. Donc لازم كي تديري هذا السميد يتقلى تحمريه، ما لازمش تحمريه بزاف السميد ما لازمش يكون حمر بزاف، يعني ما لازمش تقريه هكا حتى يطحاها، لازم يكون لا كولور ديالو كيما العسل شويه غير ميال زعما وي فوالا دو كولور عسلي، ماشي بزاف، ما تقليهش بزاف باش يجيك شباب وباش يتشرب لك الدهان يعني الزبده ويتشرب لك العسل. بوغ يعني بالمقادير نتاع العسل ونتاع الزبده، لا درتي غرفيه، لا درتي زعما غرفيه دهان زبده، ديري نص غرفيه عسل. لا درتي كاس، انا غادي ندير غير كاس، لا درتي كاس نتاع زبده دايبه، ديري غير نص كاس نتاع عسل. Donc pour les mesures, donc si vous mettez un bol du beurre fondu,
Donc mettez la moitié du bol, du même bol, prenez la même mesure donc du miel. Si vous prenez comme mesure un verre, ce que je vais faire moi, donc un verre du beurre fondu pardon, et un demi-verre, donc la moitié de la mesure, donc un demi-verre, j'insiste sur cela, donc du miel. Donc pourquoi? Pour que faites notre tasse, le lendemain ne sera pas trop dur et ça s'endurcit pas, vous faites trop et ça sèche pas. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de faire retourner tout le temps votre semoule jusqu'à ce qu'elle soit dorée. دونك ما تنسيش تحركي مليح السميده ديالك لازم تحركي ما تبطليش كامل حتى تولي دوري كيما الميل. دونك فات دوري لا semoule, la laisser refroidir et après on passe à la préparation. دونك تحمري السميد نتاعك كي تحمر هكذا ماشي ما تحمرش بزاف غير دوغي كما قلت لك اي من بعد تخليها تبرد لازم تبرد وعادا نبداو التحضير. دونك فوالا la semoule elle est plus facile à faire dorer que la farine, donc ça va aller vite. donc السميد يكون سهل التحمير يعني سهل هذا باش تحمريه على الفارينه باسكو الفارينه لازم تحضي بزاف لازم تكوني غير تسورفيي زعما والسميد نو سافا فيت. دونك اللي كان يكون عندك المقله كيما نتاع بكري احسن باسكو تكون ثقيله. انا ما عنديش الله غالب اما لا درت واش عندي في الدار زعما كل واحد يدير على سي موين واش عنده في الدار. donc chacun fait avec ce qu'il a à la maison, de préférence de prendre une poêle lourde pour que ça fasse griller rapidement la semoule. donc une cuillère en bois c'est toujours mieux pour pas abîmer vos poêles ou vos gamelles. donc voilà, donc et bien surveiller donc la semoule, la faire griller de couleur dorée, pas trop dorée par contre, donc seulement comme je vous ai dit au début de couleur miel. donc pendant ce temps donc faites fondre le beurre et le miel, donc à mesure du beurre la moitié de mesure du miel. donc في هذا الوقت هذا دوبي الزبده نتاعك وخلطيها مع العسل، يعني كنا نقولوا مقدار دهان مع نص مقدار عسل. غادي نفوت للتحضير بصح تنخلي السميده نتاعي كي تولي احمر يعني دوغي غادي نخليها تبرد. لازم دائما نخلطوا المقادير مع بعض حتى يكونوا بردوا، يعني حتى السميد يكون برد باش يتشرب مليح. donc après il faut le laisser la semoule refroidir. donc voilà la couleur, pas trop doré, vous voyez. donc كيما هكذا ما لازم تحمريه بزاف السميد et on va le laisser dans un grand saladier ou refroidir, donc ou un plat refroidir. donc laissez d'abord la semoule refroidir. donc من بعد تخلي السميد نتاعك يبرد، لازم ديريها هكذا في الصلادي ولا في المرميطه اللي تكون عندك وتخليها تبرد وعاد نفوتوا للتحضير. donc après il faut faire fondre le beurre avec le miel. من بعد دوبي الزبده ديالك وتضيفي عليها العسل.
on prépare le mélange de beurre et miel et après si jamais on a besoin on rajoute. Donc pour pas faire fondre beaucoup et pour pas faire un grand mélange de beurre et de miel, donc voilà. Donc تخلطي الدهان مع العسل وخلطيهم تدريجيا، ما تذوبيش بزاف زعما باش لا خصك من بعد تقدري تزيدي. Donc là on passe à la préparation. Donc là la semoule elle est refroidie, on rajoute les fruits secs concassés. Donc من بعد تضيفي كي السميد نتاعك يكون برد تضيفي هادوك المكسرات اللي تكوني طحنتيهم زعما شويه غلاض هكذا كونكاسي كما يقولوا. فوالا وتخلطي كامل مع بعض. Donc mélangez bien et après on va rajouter le mélange du miel et beurre. Donc تخلطي مليح ومن بعد تضيفي العسل مع الخليط العسل مع الزبده، يعني تخلطي مليح مليح ومن بعد تضيفي. Voilà, donc ça va vite. La préparation, ce qui prend un petit peu de temps, c'est seulement le temps de faire dorer la dorure de la semoule. Donc voilà. Et on va rajouter le beurre et le miel. Oui. Donc خلطي مليح وضيفي الخليط نتاع العسل مع الزبده تدريجيا وانتي تخلطي مع الخليط. Donc il faut bien rajouter le mélange du beurre et du miel à fur et à mesure, donc en mélangeant. خلطي مليح. راني ضفت العسل كما راكي تشوفي مع الدهان. خلطي مليح ومن بعد تخليها. من الاحسن ديريها لافاي زعما نهار من قبل التقديم باش يتشرب مليح هذاك الزبده وهذاك الدهان. Donc de préférence préparez la takneta toujours la veille. Donc c'est beaucoup mieux comme ça la semoule elle aura le temps voilà d'absorber tout le mélange du miel et du sel. Ah pardon, c'est pas le sel, le miel et le beurre, pardon. فوالا الميلونج نتاعك لازم يكون هكذا رملي، يكون مليح متشرب. تقدر تستعملي يدك، انا من بعد غادي نستعمل الايدي ديالي باسكو درك راني نفيلمي سي بوغ سا ما درتش. مي سينو تقدري ديري تخلطي بيدك سينو بمغرف نتاع الخشب هكذا. Donc vous pouvez mélanger bien. Donc et ça doit être comme ça, un mélange bien comme ça, comme le sablé. Et il faut que ça absorbe tout le miel et le beurre. Si besoin, rajoutez un mélange de beurre et miel. Donc voilà, je vais passer à... C'est pas la préparation, qu'est-ce que j'allais dire. أنا غادي نفوت للتقديم. Je vais servir. Et à la décoration aussi, je vais vous montrer comment faire. Et chacun décore comme il le souhaite. Donc voilà. Donc ma takneta est prête. Donc chacun décore comme il le souhaite. Donc هي التقنطة نتاعي وجدت، هي جد لذيذة ما شاء الله تبارك الله، جد لذيذة. كل واحد يديكوري كاش يحب، ما ديروش البيض، ديروا واش حبيتوا، حتى الحلوى الكاوكاو اللي كان عندكم في الدار. لا ديكوراسيون ça reste au choix. Donc chacun décore comme il le souhaite. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager avec vos amis. بارطاجيو لا فيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم، ما تنساوش ديروا لي لايك وبالصحه ولهنا. Voilà, salam alaikum. Prenez bien soin de vous. À bientôt.